ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони ҳамешагии сомонаи мо. Ирӯз 21 октябри соли 2023. ирӯза навор беҳтарин навор шудагай. ҳамин навор дар лайк монен албатта ками гап ҳамун одамои мефаҳмидагида алоқа дора. мақсад ки меҳнати моро қадр кунен, дар навор лайк монен, ба канал подписатсия кунен. Подписатсия вақте ки мо наворои нави ҷолиб кардем баъри шумо хабардор мешавед дӯстони азиз. خانه و زمین کوارتیره و تکنیکا کمپانی اپاراتو و شاگر مرامت واتساپ برای رکلام ایما واتساپ داریم. روانش کنیم ما در نوار بنده رکلام میکنیم. در کامنتر نویسید با شما از کدام مارکه ماشین لازم است و از روی کامنتر نوار میکنیم. هر روزه برادر عزیز اعلان تماشا کنین. بهترین اعلان شده ما میگذاریم طرف ماشین بازار. میگذاریم با یک ماشین فروشی دوستان عزیز. اوپل وکترا از سالش 1992 در دوشنبه با نرخ 20000 سومانی فروخته میشود. سوزش بنزین گاز در کوزه سدان ابیو موتور 1.6 لیتر коробкаш механика. و داره ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 بالون نو موتور коробка ходовой 100% ای. خب کمتر کاسمتیکی کار دارد. اکومولاتور نو پاچکا سودو در نزد ماشین. رقمش همینجا موندگی 988 85 35 10 برای مراجعت به همین اوپل وکترا آ. رقم 931 07 90 واتساپ ایمیل برادر عزیز. مراجعت کنین. رکلام میکنیم خانه، زمین، کوارتیر و غیره. فقط ما در واتساپ نویسیم برادر عزیز. زنگ نزنین. اویدی فروختن مال محصولات ما نویسونین. برای ماشین رقم خودتان مراجعت کنین. بهترین ماشین 20000 مگا با معامله داره. در دوشنبه با سودا میشوم. میگذاریم بعد این ماشین فروشی. اوپل وکترا آ قبول کردیم برای تماشابینای خودمان. سالش 1993 در دوشنبه با نرخ 25000 سومانی فروخته می شود. سوزش بنزین گاز در کوزه سدان ابیو موتور 1.8 لیتر коробкаш باشه مکانیکای. پرابگش 21000 کیلومتر قید کردن. راست دروغ ایسویش پرسیم بچه عزیز. ما فقط ماشین روان میکنن. معلوماتش قطعی ما برای تماشابینای میخوانیم برادر عزیز. در دوشنبه 25000 سومانی میگم. سالش 93. коробка مکانیکا ماشین نغزه بد نیسته. اما چیش سوزه کار نداره. بخشیش کار نداره. مستر نمیخوره. خب بسیار ارزان نمیشه. وارنتی علیشی را میبینیم. یگان ماکسیما یا نکسی سوز باشه میگه علیش میکنیم. همیقا معلومات باریش برادر عزیز. خودتون اوید ماشین با زنگ زد معلوماتش را بگیرید. میگذاریم با سه ماشین فروشی. قبول کردیم اوپل استرا اش. سالش 2007 چوتکا فسوناکی خشروی 49900 سومانی فروخته می شود. در خوجند بوستانی عین حال قرار دارد. ساستن ماشین نغزای در کوزه اونیورسال ابیو موتورش 1.9 لیتر. коробкаш مکانیکا سوزش دیزل. واگن یک دست گشتگی. краскаш родной, рангаш блур. Мотор, коробка ходовой зор. 8 клапана. Срочно пул зарура мефрушемша. Бисёри бад арзон намешава. Мошин тозаак ай берун тозаак. даруни мошин кушод. балонош 80-90%. састани соз, документ дора. Мотор, коробка ходовой соз ай хулоса. амиқа маълумот. оиди Astra H. лайкора монем бардар азиз. далчи навора тамошо кунем. беҳтарин намош дига. میگذاریم با چهارم اعلان روزا. اوپل فرونترا قبول کردیم که سالش 1999. همین ساستانی در پشتش بالون زپاسنوی داره برادر عزیز. با نرخ 30000 سومانی در دوشنبه است ماشین چه. در کوزه فورگون ابیو موتور 2 لیتر коробка передач باشه مکانیکای. ماشین خلاصه 100% گفته قید کردن موده. коробка ходовой 100%. кондиционерш яхча. خریداری انیق باشه زنگ زنین میگه باز معامله میکنیم. سروشنا با نرخ 30000 سومانی فروخته میشه. بهوده زنگ نزنین. ناراحت مون نکنین. خب دوستان عزیز عمیق معلومات روان کردن. خلاصه گپ که بهوده زنگ شو نزنین. بعضیا هستن در کارن، بعضیا هستن بیرون ای کار با کاربری عدلی دوران. خلاصه که ناراحت شو نکنین. کسی که میخره چون تو نگردیم زنگ بزنیم بخرید. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی دوستان عزیز. اوپل استرا جی 2000 سال همین ساستین قبول کردیم.
айни ҳол дар душанбе бо нархи 49000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвоиш бензини газ дар кузофи хчбек авио мотор 1.6 литр. албатта ки мо дар амун комментария менависем бардор азиз ҳаррӯза ки опелора зиёдтар навор кунен, чунки опело бисёртар хадавоянд. назар ба аму Toyota ва Mercedes-ҳои қиматӣ, опелои аму 40000 50000 ами мисол ами бардораи тоҷики хеле монда хуб айда. ҳастай нафароне ки шароити мисол мошин харанд, аки шароити аму мошинои қимата надоранд, чунки 40-50 мисол средни нархай. коробка механика дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин тозаи бадай маълумоти иловагӣ бо телефонай ам рақами ӯро экрамда. мегзарем ба 6 миллион ирӯза дӯстон азиз. қабул кардем Mercedes-Benz C-Class солаш 1994 дар душанбе бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвоиш бензини холии қатъӣ мегардад. даруни мошин тоза ки хушроҳакай. ярниша бинен краска раднои худшай. свет оранжевый. хоб мотор 1.8 литр. коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка хадавой, соза яксола ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ. бамперш камтар харошдагӣ гуфта қайд кардан ҳамиҷа мода. бо муомила ҳам мекунем. дӯстони азиз, Mercedes хари қизиқ бошен, ҳамин рақамҳои 1844 охирша занг занен. айни ҳол дар душанбе 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. аз номи канали мо гап занен, бо иншоалло симода скидка ҳам мекунам. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ваз 21099 баҳри тамошобино бо нархи 13000 сомонӣ. о қадар қиматам нестай. айни ҳол дар московский дар ҳамадонӣ қарор дорад. сӯзишвоиш бензини холӣ. дар кузофи седанай, авио мотор 1.6, коробкаш механикай. бо чӣ тон мефурӯшад дӯстон азиз? мошин созай, харидори хоб аниқ боша занг занен. мотор, карбюратор нав мотор кардагем. состояние мошин хулоса бад нестай, ҳолати техникӣ мегардад хулоса. хоб масъалаи документша нагуфтанд дӯстон азиз, варианти алишиша мода қайд накарданд. хулоса гуфтанд ки мошинча созай. занг занен дар рақамҳо бо гап мезанем. оиди мошин ва нарх навош гапзанонӣ мекунем. маъқул шава агар мошина омада бигирен. ҳамиқа маълумот дӯстон азиз. мошини фурӯшӣ ҳаштум бардор азиз. Toyota Mark D қабул кардем. ин состоянии тозак хушрӯ 32200 сомонӣ. айни ҳол дар хуҷандаи мошинча бензини газ қатъӣ мегардад. сиделиёша бинен чӣ хел мисол хубай тозаакай даруншам краскашам мегӯӣ ки нав кардагӣ бошад. дар кузофи седан, моторш 2 литр. коробкаш автоматика. мошин як даст гаштагиай. автопилот, климат контрол, кондисионер, боковинка, электропакет. хоб ҳамин қадарай хулоса. ҳамиқа маълумот монда наистанд. хоб боз мошин дар хуҷанд солиш 97 ай. ҳамин состояние дар кузофи седан. занг занен оиди мошин бо маълумоташа бигирен дӯстон азиз. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ҳамон нафарое ки дар комментария мода қайд кардем ки лассети навор кунем. рости мо аз рӯи комментария бисёртар навор мекунем дӯстон азиз. мақсад ҳам видеоро дар ютуб мемонем. пагоҳ саҳар комментария мехонем ку ки чӣ хел навист, мо аз рӯи комментария навор мекунем. мекавоям мошиноро миёем хулоса баҳри тамошобинон. дар лассети соли 2008 дар душанбе бо нархи 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хоб дар кузофи седан, авио моторш 1.6 автоматика. сӯзишвоиш бензини газ. ҳолаташ хубай. лассети кузов тоза задагӣ нестай. моторш созай, хадавоиш соз, климат контрол. хоб абагрев Сидни мултирул. ойнаҳош қад мешава. хоб боз хулоса состояние мошин созай. расходашам 10 литр дар 100 километр. фақат занг занен оиди мошин боз гап мезанем. ҳамин қадар маълумот мода равон кардам дӯстон азиз. бо худотон занг за оиди мошин бигирем. маълумоташа
ҳуҷҷатош бучиштагӣ меган. мошини фурӯшӣ даҳам дӯстони азиз, Daewoo Matiz солаш 2000 дар Истаравшан қарор дорад. хоб 30,000 сомонӣ нархаш, сӯзишони бензини холӣ, моториш 1 литр, 1.0 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи, пробегиш радной, мотор, коробка ходовой 100%. ягон кор надорам мошин мега. барои вариантҳои алишавӣ занг назанед гуфтаган. хоб фақат барои фурӯшӣ метавонед занг занед. ҳамин рақамҳои охириш 1112. матизхарои муҳтарам, акада занг занед. касе ки харидори қизиқай. иҷа навор ба охир мерасад. боқӣ дар амони худованд. то навораи баъдина. худо нигаҳон боша. амин лайкотро намонед. баъд хушомадед дӯстони азиз.